Mhm. Mag-usar tayo ti foundation. Uray ka di bakit tayon? The wrinkles tayo. Kailangan tayo latati. Nabintas lata. Uray da asawa mo. Dapat sana nga baypayan iti magpagim ag self-care ka. Kasi nakamunga iwanan ta bagpagim. Kasi nung garod nga maiwanan iti sa baling nga tao. Inamin? Iso nga sika friendship kumare uray da asawa ken adu ti anak mo haam mo nga liplipatan nga aywanan tabagim no nalasbang ka idi nga inasawa nila kay mo ay ket the more nga nalaslasbang ka ita kasi ada mga aywan kenyam uray adu ti aywanam nga anak ni asawam taraken mo di balayo tabalayo dapat ti umuna nga taripat tuwem deta bukod mo nga bagi aywanam dadigiti agko na nga handa masapol ti ag skincare nga kailangan ti ag cushion powder when ag foundation ta natural beauty kano lakit no iso iti pamatim deta natural beauty alakit go ahead ngem hamid nga dapat nga iso ti rason na nga ibas mo dagiti tao nga mahilig ti cosmetics aya ta kanya-kanya nga outlook nga rod ti biag to keep that peace you have to your own business kanya-kanya ti importante ita ket ammo nga aywanan tarupa tabagim nagitakid-kiday mo napay healthy ka kang runaan na napintas ti pinagpanpanunot mo kumadre aya kauray kasunod inggit papintas ti rupa kada bagi nga napintas iti panpanunot mo maapektaran kalatta nga napintas ti panunot mo ti bagi nga napintas ti panunot mo iti padam nga tao ay ket awan ser-serbina iti napintas nga rupa napintas nga pamagi ngem laglagi pem kumadre sakbay ka nga aguyaw iti padam nga tao siguraduem nga napinpintas ka ngem isuda wen tanu kada kamit nga naarngin ako sa pelang na uyaw ka ay na madre ket double kill no kadaytan aya so nga di mo na nga papintasin kanunot isaruno ti pamagi ti rupa aywanan tapno napintas ka nga sumango ti ore anyaman nga dumteng nga sitwasyon ti biag mo ya
Tingarod. Kung kanan ko nga ibaga kadigiti. Pagbalasang. You have to dress as if you are going to meet your worst enemy. Yeah. Tano, ada kalaban mo nga mapasunga, dapat sakit. Pak! Napintas. O, pak na pak. Kasjay. Yeah. Alakit. At pa-makeup tutorial ako maangim. Umit-unay kabisado ti ag-makeup. Oh, so, foundation day itata. Aldaw. Lemeng digiti. Blemishes. Anapay? Wrinkles. Oh, tawin na to ti 43 into November. So nga, isaganan ti iregalong kanya. Digiti pa stars. Kasi feeling star na. Ha! Oh, so harod nga Nova, tinagan ko ta. Star. Exploding star. Feeling star. Pa-star. Starry-ray. Dami niyan. Ngayon mala. Di may isa lang i-remind ko itatang aldaw kit. Naguyaw ka tipada. Siguradwe. Napinpintas ka nga. Adu-adu ka di jay uy-uyaw. Men. And siyempre, dapat nung makita met, o pak, pak, o pak, wala nga rod. Sige nga rod din, pagayam, kaanakan, o anyaman, kumare, so nga, etiquette reminder, nga, nagapulbusan tarubam, pulbusan ti rupa, ken, Uri bakit ka, asawa mo dut anak. Psh, beautiful kalata. Bye!